Oke, halo semua. Selamat datang kembali bersama saya Reva Satrio, dan di video kali ini saya mau meriak ke The Song Recording Day gitu ya. Bitcom hashtag alias number 151 gitu, 151. Ini adalah Bitcom gitu. Kayaknya vlognya B2B ya, What's on Cube gitu. Nggak tahu lah ini apa Bitcom maksudnya apa. Cuman ini harusnya adalah recording video gitu. Proses rekamannya dari lagu The Song alias lagu track nomor 2 di album Be Together oleh B2B gitu ya. Jadi ya kalian banyak yang request, coba bang react Bitcom gitu, atau mungkin kayak bilangnya react rekaman lagunya bang gitu. Karena mungkin bagi kalian juga yang bagi kalian yang belum menonton video saya membedah alias mereview third full album oleh B2B, Be Together, kalian bisa cek di mana nih, kayaknya di sini atau di sini nih, di cards itu saya sudah mereview sebutannya first listen album review ke Be Together oleh B2B gitu ya. Silahkan dicek videonya, dan di video kali ini saya mau meriak ke proses rekamannya gitu ya, bisa disebut ya. Jadi iya, coba saya cek English ada. Jadi ya mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke Bitcom number 151 The Song Recording Day. 1, 2, 3. What's on Cube? Alright. Dibuka. Aduh, gue masih sakit, sorry. Bagi kalian yang belum tahu kalau saya sakit, ya saya beberapa waktu lalu sedang sakit. Cuman iya, saya kaget tiba-tiba dibuka dengan buka hoodie kayak si Engkong ini ya. Oke, ini The Song nih lagu yang cukup sedih loh. Kenapa gue seneng banget rasanya. Ditanyain. Nyampe di blur. Ngapain sih Engkong? Oke. Nunggu bumpernya selesai. Bitcom. Oke, jadi bagi kalian yang belum tahu, sebenarnya nggak perlu tahu juga sih. Cuman saya belum pernah nonton Bitcom sama sekali, so this is my first Bitcom gitu. Dan itu adalah proses rekaman lagu The Song gitu ya. So ya udah, kita nonton aja kali ya. Huta Scroll. Oh, Huta tuh scroll ya. 왜냐면 저는 이따가 아니 또 라디오가 있으니까 Oh iya, guess the radio. 더 썽이라는 노래를 녹음하게 됐습니다. 정말 그 명품. It's a masterpiece. It's really a masterpiece. 벌써 설레네요. 우리 작곡가님 와 계시나? Komposernya si Hyunsik tadi ya. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, B2B 완전체 앨범. Oh, B2B album. Full album maksudnya. 만에 돌아오는 B2B 완전체 3,5 tahun ya 첫 mereka 번째 ini. 녹음. 네, 1번 타자 이민혁입니다. Mereka nggak aktif secara full. Kita lihat gimana first take lo. First take gak nih? 오케이. Oke, kita coba. 네, 저는 준비가 됐습니다. 안녕하세요. Gue lupa. 녹음하는 Go on gitu. Itu apa ya bahasa Koreanya? B2B와 멜로디를 가장 많이 생각한 Oke, I work there. 아마 Oke. 다들 Everybody will love the song. Kalian suka nggak dengan lagu The Song? 생각이 는 시간 빠르면 12시, 늦으면 1시. Rekaman itu beneran sehari doang ya berarti ya? Rekaman vokal. Rekaman vokal doang loh guys. 3.40 pagi 잘해보겠습니다. atau 3.4 sore nih? 30 sore. 안녕하십니까 작가님. 그래. 작가님다. Komposernya Hyunsik ya. Gue masih ikut lagunya. 그 어찌나 빛이 나던지가 조금 더 가사가 더 잘 들렸으면 좋겠어. Iya. 알겠습니다. 다시 올게요. Sebelum masuk lagi, nggak tahu nih lanjutannya bagaimana. Cuma bagi orang, saya sebagai orang yang pernah merasakan rekaman gitu, iya, aduh, gue nggak pengen ngeplak ini sebenarnya. Cuman kalau kalian mau dengerin lagu yang pernah saya bikin sendiri gitu, liriknya dan musiknya, tapi di rearrange oleh
teman-teman saya. Ya udahlah, saya taruh link di bawah gitu ya. Intinya adalah di proses rekaman gitu, yang kalian dengar barusan gitu, itu adalah raw-nya gitu loh. Jadi sampai masuk ke lagu gitu, di final product biasanya tuh ada suatu proses lagi gitu. Ada banyak proses yang diterapkan ke part itu gitu loh, ke part vokalnya doang. Ada misalnya S-nya terlalu S gitu, kan ada orang yang ngomong S tuh kayak sampai gitu kan, ada yang ada banget gitu, itu nyampe harus diedit lagi mungkin untuk lebih jelas pronunciation-nya dan lain-lain lah, sampai akhirnya terbentuklah lagu yang final product itu gitu loh. Jadi ya, a lot of respect to orang yang dibalik, bukan dibalik kamera sebutan, orang dibalik proses perekaman lagu gitu, karena biasanya pembuatan lagu tuh biasanya ada komposernya, ada arrangernya, ada mungkin lyricistnya, ada juga apa ya sebutan, mixer mungkin ya sebutannya, orang yang nge-mixing lagunya, orang yang apa lagi sebutannya, compose ya orang-orang yang benar-benar menjadikan final product itu menjadi sangat bagus dan sempurna gitu istilahnya. A lot of appreciation to them gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. 다시 할게요. Dan ya part-part kayak gini biasanya, especially if you're a professional tuh, banyak banget pasti ulang terus, bahkan sampai ada doubling nanti di pembuatan lagunya. Itu hal yang biasa gitu, dan 거의 뭐 bikin lagu tuh nggak mudah loh guys sebenarnya. 해놓고 한 번 더 만들어 볼게요. 오케이. 네. 톤 좋아 지금. Yes. Ya, ini kan kayak bahkan kalau misalnya feel lu nggak bener gitu, itulah yang apa ya, yang ditekankan gitu, kayak coba ulang lagi dengan feel yang seperti ini, tone-nya kurang bagus, not feel satisfied, padahal menurut kita udah bagus banget gitu kan di part tadi. 니은 발음을 더 어. 더 오케이. 신경 써줘. Iya, 다시 iya. 할게요. Itulah kenapa saya setiap membedah lirik gitu, saya usahakan untuk membedah nyawanya juga, karena ada proses seperti ini loh, untuk menyamakan nyawa, untuk menyampaikan pesannya dengan tone yang benar. Tone itulah yang membuat saya bilang bahwa itulah nyawanya gitu. Karena nyanyi kayak tadi deh, mungkin di awal-awal kayak Soleyotan, kayak itu bener gak sih lirik kayak gitu lah, misalnya lirik kayak gitu ya, saya nggak tahu lirik benernya gimana, cuman kayak bedanya dengan misalnya tadi di awal-awal bilangnya Soleyotan gitu, selayatan. Dengan nada atau tone yang dikasih dengan Soleyotan beda gitu, ada pronunciation n-nya lebih, ada aksennya, ada feel-nya. Itulah yang membuat lagu tuh menjadi lebih wah gitu. Selain dari proses mixing dan editing dikit gitu, nggak dikit juga sih, pasti banyak juga. Tapi kalau vokal awalnya agak kurang gitu, dari nyawa lah, tone itu yang akan lebih susah, karena penghayatan itulah yang menjadi titik berat kalau bagi saya ya, titik berat dari penyampaian pesan dari suatu lagu gitu. Ini harusnya gue nonton terus, ini lama banget nih videonya kalau nggak. Emang part awalnya gitu ya? 어라서 아. 얘로 그냥 Ya. 어떻게 그냥 뭐 이게 Emang. 형이 그 내가 가이드했던 거랑 Oke, btw karena ini videonya panjang, jangan lupa minum guys. 어가 안 맞는 것 같고 그냥 예. 그냥 이 정도만 들어가면 될 것 같아. 한번 해볼게요. Itulah yang jadi final produknya. Ya. 좋은데? 네. Oh, Soleyote. Apa sih ini liriknya? 또 줄게. 아하. Itu part-part kecil mereka tuh juga ngaruh gitu loh. Kayak ada adlib, tambahan gitu. Seperti itulah yang make the song feel whole gitu. 언제나처럼 여기에 일단 너 해줄까요? 뭐 이상하면 나중에 빼면 되니까. 네. I believe in you, I believe in you. 좋은데? Bentar itu Yes. itu 감사합니다. jadi
Tadi kalau kalian dengar setelah Min Hyuk nyanyi gitu, ada lanjutannya gitu kan. Itu kan sebutannya guide gitu lah, vocal guide-nya gitu. Jadi memang dari biasanya dari komposer atau produsernya sendiri yang yang bikin guide-nya gitu. Guide lirik gitu. Jadi kayak kalian sambil rekaman tuh sambil dengar liriknya juga gitu, mungkin sambil baca juga. Nah, itu tuh ya guide tadi tuh berarti Min Hyuk-nya. Hyun Sik ya kah? Atau siapa yang bikin guide-nya ya? Harusnya si Hyun Sik ya. First revision. Revision? Recording. Oke. Recording apa revision nih? 어렵네요. 부분은 언제나 힘들고 어렵습니다. 하지만 좋은 결과물로 여러분께 I'll make the best result for you, oke? 들려드릴 테니까 Hasil akhirnya bagus kok. 기대 많이 해주시고 네, 많이 사랑해주세요. 네. 안녕. 안녕. Thank you, Huta. Engkuang. Kenapa diem di situ sih? Halo. Ngapain sih? 이거 안 다쳐. 안녕하세요, 여러분들. Iya, nggak nutup-nutup loh itu video live-nya. 네, 안녕하세요. 은광입니다. 네. engkuang입니다. 리자입니다. 아시죠? 오늘 이미 앞에 민영이가 다 했잖아요. 저는 그거 노래 녹음하러 왔어요. 네. 그 노래. 그 노래. 나 Kenapa? 한식 작곡가님 잘 부탁드립니다 하려고 그랬는데 Ah, 바로 집중하는 모습에 차마 말을 걸지 못했다. Oke. Oh, ini belum masuk rekaman. 압도됐어. 약간 아티스트의 기운이 인사도 못 Iya, orang-orang yang lagi fokus banget di kreatif industri gitu. Kayak lagi ngedit lagi kerjaan kreatif 자, banget. 여러분들 실례 Kalau lu ganggu, 하나, 둘, 셋. siap-siap ditampar. 잘 부탁드립니다. 됩니다 이사님. Executive Director. Jadi beli nggak sih? Jadi beli cube nggak, Cianggong? 네. Apa kata dia? Sorry. 들려줘 일단 형 한번. Guide version. 네. 가슴 속에 늘 간직할게. 시간이 멈추는 날까지 계속 부를래. Latihan begini. 목이 터지도록 널 부를게. 끝날 것 같은데. Ya lah, latihan udah sebagus itu, gila aja. 벗고 할게. Panas bang. 안 벗어? 티셔츠요? pakai di pancing. 댐핑이 어쨌든 더 나오긴 해야 될 것 같아. 아, 오케이. 내 거 앞에 그 후렴이랑 잘 이어지도록. 아, 오케이. 가슴 속에 늘 간직할게. 시간이 멈추는 날까지. Halus banget 톤 tuh. 좋아. 톤 좋은데. 이거 하지 말고. 아, 오케이. 어떻게 알았어? 오케이. 힙하고 할게. Nah, itulah pronunciation-nya penting itulah. Ya, I need to, tapi ya sulit sih. Ini ngapain gue ngomongnya? Maksud gue kayak gue harus perhatiin gitu lebih kayak si Hyun Sik kayak nyadar gitu ada. Kayak tadi kan dibilang jangan kayak ada tanda kutip desahannya gitu. Di akhir gue harus lebih memperhatikan hal itu di lagu sih. Kayak itu penting sih sebenarnya, kayak agak gimana gitu kalau ada desahan-desahannya. Agak ribet juga untuk diedit-edit soalnya seperti itu. 그 가슴 속에가 이게 또 계속 이렇게 들어가. 가슴 그냥 오케이. 원해. 가슴 카 이거 말고. 가슴 속에 늘 간직할게. 시간이 멈추는 날까지 계속 가만 안 갈리면 되는데 여기서. 그러면 일단 패스하고 좀 뭐 풀리면 안 갈릴 것 같긴 한데. 오케이. 오케이. 이거 뭐 킵해뒀다가 이따가 좀 풀리면 하면 더 좋을 나이스. 것 같아요. 오케이. 또 안 풀고 왔어 근데? 네? 또 안 풀고 왔어. Takut gitu. 시간이 멈추는 날까지 계속
Itu part diambil 2 part berbeda ya. Oke. 오늘 가슴 운동하고 왔어요. 어때요? 어때요? Hah? 어때요? Ngapain sih gue? Waduh, waduh apa? 가이드 일단 들려줄게. 네. Iya tuh. Latihan kayak gitu ya penting gitu. 들리지? 네. 카페 해왔어요, 선생님. 가이드를 작게 들려줄게. 아, 거기에 오케이. 막 입을 맞추면 돼. 네. 멜로디, 멜로디야. Bisa latihan begitunya. Kan kayak aduh kalau kalian udah sering nontonin video saya gitu, beberapa kali saya copkan tentang kayak ketika pengambilan high note gitu ya. Saya diajarinnya gitu, kalau high note tuh orang-orang biasanya kayak naik ini naik di kelihatan ini naik gitu kan. Padahal sebenarnya tuh akan lebih mudah, akan lebih tinggi, akan lebih tahan suaranya ketika lu agak nunduk gitu. Jadi posisinya nih kayak gini, nunduk gitu. Jadi biasa orang kayak gini nih, naik gini nih, set gitu. Lebih enak tuh kalau nunduk gini, lebih kerasa gitu. High note-nya jadi bisa lebih tinggi juga mungkin sebutannya, lebih panjang juga. Ketahan dan stabil lah high note-nya. Jadi sebenarnya nggak harus nunduk juga, tapi kayak ketika lu lagi ke atas nih, kayak engkong kelihatan di engkong nih, dia nih kayak gini nih, ketahan banget rasanya. Nggak kayak sangat gini loh. Dia pakai langsung yang tadi. Jadi ada ditarik ke belakang gitu. Oh, diperhatiin banget ya. Kayak tuh kan kayak kalau di akhir-akhir tuh dia masih bisa naikin lagi palanya. Kayak nahan itu gitu loh. 뒤에는 좋은데 이제 멜로디 여기랑 거기 거길 잘해야 되는데 진성 가성 바뀌는 부분 그거 어렵지. 그거를 아니 확실히 어려워. 그냥 아예 바꾸면 쉽은데 진성처럼 잘 넘기려고 하면 어려워요. Iya, kurang ajar emang gue. 그냥 아예 가성으로 Suara aslinya tuh, suara naturalnya mirip falset gitu. 불러도 티가 안 날 거야. Cari aja falset sendiri gimana gitu guys. Cari sendiri falset itu gimana maksudnya gitu. Falset gue aja kayaknya baru bisa nyampe natural voice engkong. Udah falsetin lagi sama dia gimana cerita. 네, 전 좋아요. 오케이. 고생했습니다. Oke, good job. Sorry guys, gue masih sakit so. Karena mau teriak. 뭐 먹지? Tapi ya sorry gue masih sakit so. Gitu. 오늘도 고생한 은광아. Suffers deh. 먹을 수가 없어. 지금 또 수업하러 가야 돼요. Kelas. 수업 받으러 갈게. Hmm. 아, 현식이랑 또 오랜만에 작업하니까 또 색다르네. Capek loh itu lu teriak-teriakin kayak gitu. 좋다. 아, 그럼 갈게요. Oke, siapa lagi nih habis ini? Yuksong Ji, Mas Deo. Iya ya, abis wajib militer ya kemarin ya. 완전체 10주년 타이틀곡 녹음을 위해 The whole B2B dan anniversary, oke. That's fine. 골프 치고 Golf. 일단 저희가 저희 목소리를 입힌 그 노래를 듣고 나서 이제 더 신중하게 골라야 되니까 그 녹음을 하러 온 겁니다. 아무튼 Ya itulah karena berulang-ulang kali lu ngetik vokalnya harus didengerin ini yang mana nih yang paling benar, paling suka menurut gua, menurut komposernya, menurut produsernya. 완벽하게 들려드리기 위해 오늘도 열심히 녹음을 해보도록 하겠습니다. Oke, 화이팅! fighting.
Gue harus hati-hati dengan time limit nih. Jadi mungkin nanti akan gue potong dikit ya guys ya. Seperti biasa. 오늘 천재 작곡가 이면식과 손영진님의 노래라는 곡을 Son Young-jin. Itu mungkin yang sebelahnya kali ya. Dari tadi kan si Hyunsik kan ngomongin ngobrol sama sebelahnya. 하나씩 찝어줄게. Gue lupa deh. Songjae tuh main ini nggak sih? Apa sebutannya tuh? Teater. Apa sih sebutannya? Music theater. Iya, apa sih sebutannya teater? Ya teater lah. Main teater gak sih dia? 일단은 Suaranya opera juga soalnya. 이런 느낌이 좀 있어야 돼. 네. 거기부터 Vibe, 일단 해보자. vibrato, tone, 다 위에서 그냥 딱 penting banget. 뭐 이런 느낌. Ntar gue perbaikin dulu 여가 dikit. 살짝 더 짧았으면 좋겠어. 네. 그거는 딜레이 어차피 걸 거고. 네. 할게. 아직 너의 소리가 들려 Oke. 엔딩을 빨리 해야 돼. 들려 이래 들려. 려 엔딩을. 좀 빨리 하고 려 죽지 말고 들려. 아, 힘 주고 호흡으로 죽어야 돼. 네. Detailnya itu. 아직 너의 소리가 들려 오케이, 좋아요. Oke. 네. 같이 불렀었던 지금 좋았어. 킵하고 다시 할게. 노래 노래. 네. 썼었던 추억이 담긴 노래 같이 불렀었던 노래 Hey. 노래 Perubahan nada dengan perubahan langsung teknik gitu. Kayak tadi dibilang di partai angkuang kan kayak kalau misalnya dari nada asli lu jadi falset tuh agak susah ya gitu kan, ditanya sama Hyunsik. Susah gitu. Efeknya kayak di Songjae ini kayak ketika lo mulai berubah nada yang tadinya agak naik tiba-tiba jadi nada di tengah-tengah gitu, nada rata gitu. Terus sulit gitu, itu sulit gitu. Gue aja yang tidak sepaham itu dengan teknik-teknik, tapi gue bisa merasakan bahwa itu susah gitu loh. Kayak butuh effort lah untuk hal itu. 너 입 모양을 D 이렇게 하지 말고. Aduh, 듣는 사람 gila gue gak enak banget sakit begini. E로 올려. Jaga kesehatan guys. 그렇게. 불렀었던 노래 멜로디 일단은 얘를 메인으로 하죠. 이제 진짜 더빙 할게 현재. 네. Ya, doubling kan. Kayak tadi tulisannya apa? Doubling is a process of duplicating a vocal track ya. Oke. 네. Biar lebih bulat gitu rasanya. 함께 들었었던 Dan kadang-kadang itu pun track-tracknya ada yang kayak dinaik turunin gitu loh. 함께 들었었던 이거 이렇게 써야지. 앞으로 사비부터 하죠, 형 녹음을. 그니까. 메인이랑 같이 줄게. 일단. 네. 메인 작게 줄게. 네. 기억해 너를 위한 목소리 틀렸어? Itulah 예. model-modelan. 너를 위한 Jadi kan para saya gue lupa nada ya. Itulah pokoknya. Jadi ada nada rendahnya juga gitu. Itulah yang membuat lagunya kayak ngerasa full gitu, ngerasa whole banget gitu loh, ngerasa lengkap banget, bulat banget lagunya. Liriknya terutama karena ada doubling dan proses-proses seperti ini gitu. Perbedaan nada. 네.
Asik, langsung komposer ya. Kesulitan Song Jae-nya tadi. Jadi ketika angkuang kayaknya tuh ada part angkuang juga naik gitu kan. Sorry, nadanya tinggi gitu. Dia ngambil rendah di sini. Lihat nih, apa yang dia lakukan. 여기 음정을 딱 잡아줘요. Oke. 들어볼게. Yes, ada angkuang partai naik juga. Itu angkuang kan ya, benar. Alright, dengan berakhirnya Park Seung Jae, kayaknya saya harus reset kamera dulu. Ya. Annyeonghaseyo dan annyeonghaseyo kepada first part ini saya akan matiin kamera dulu untuk 안녕하세요. sebelum masuk ke part Peniel. I'll be back. Jangan sampai kita ada rasa dendam. Oke, kita langsung masuk aja ke part Peniel gitu ya. Lanjut. 오늘 마지막 Last Runner. 아니에요. Enggak ya. 제가 마지막 순서가 아닌데 Masih ada si 안타깝게도 황소병이 Langsung. 네, 마지막 순서. 하지만 시간은 벌써 11시 54분입니다, 여러분. 오전 아니고 오후. naik tuh kan, berarti tadi mulainya sore ya. 형들이 이렇게 Oke. 형들이랑 성재 이렇게 오래 걸린 거 보니까 긴장되네요. Saling nggak ketemu ya, ngambil part kayak gitu ya. Oke. Nih, catat kita. 네? Waiting. Oh, draft. Oke. Ada nana-nananya tadi. Oke. Gila. Berarti di recording dia lu baru bikin rapnya. Full rapnya gitu. 좀만 앉아 있어봐. 잠깐 조금만 정리해 볼게. 네. 밖에서 앉아도 돼요? 내가 좀 들어가서 좀 불러볼게. 네. 그 중간 부분에 아. 후계를 한 것처럼 높으면 안 돼서 Ambil partnya si Hyunsik ya. 그냥 멜로디 없이 랩처럼 해줘. 너를 위해서는 노를 Apa? 계속 부를게. 다시 만나는 날까지 멈추지 않을래. As long as we keep singing, Oh, ngambil that's partnya dia my berarti. love song. Oh, ngambil partnya ngikutin partnya rap. Part rapnya si Penil. Oke. You know what I mean? Oh, gue kira ngambil part. Nggak tau lah. 다시 만나는 날까지 멈추지 다시 않을래. 만나는 날까지 멈추지 않을래. 멈추지 않을래 멈추지 않을래. 멈추지 않을래. 야, 지금 그리고 좀 급하거든. 아, 네. 따라따라따라따라따라따라따라 더 레이백도 상관없어. 아, 네. 야, 너를 위해서는 너를 위해서는 너를 계속 부를게. Nah, gue nggak bisa ngomong banyak tentang rap gitu karena gue nggak pernah nge-rap sendiri gitu. yeah. Cuman gokil ngelihatnya sih. 앞에 yeah, yeah, 뭐 이런 거 하면서 들어가. 아, 네. Yeah. 너를 Gokil. 위해서는 너를 계속 부를게. Apa ya? Dengerin rap-rapnya B2B gitu di Penil, mungkin dulu ada Ilhun juga gitu. Terus ada Minhyuk. 멈추지 않을래. Apa ya? Ada tone melodicalnya itu gue suka. 멈추지 않을래. Kayak ketika dengerin rap gitu, karena kan gue nggak terlalu bisa memperhatikan rap banget karena memang gue ngerasa kayak gue nggak bisa nih nge-rap dalam artian kayak gue nggak tahu nih seberapa susah sih nge-rap, seberapa bisa di-admire-nya orang berusaha untuk nge-rap gitu. Maka dari itu kayak ketika dengerin rap gitu, rap di suatu lagu yang melodinya sangat intensif, sangat dijadikan priority, kayak wow gitu, kayak ini lagu-lagu mereka nih ada rapnya terus loh gitu gue rasa.
Makanya kayak wow gitu ketika dengar lagunya B2B gitu. So. Oh, langsung diambil. Oke. Aduh, Vinyl tuh beneran American banget ya. As long as we keep singing, there's no end to our songs. 우리의 추억 여기서 난 멈춰. 이게 Penekanan di rapnya. Oke. Ada penekanannya itu yang 노래로 계속해서 이어져. apa sebutannya? Penekanan di suatu frasa, penekanan di suatu kata tuh perlu gitu supaya lebih jelas penyebutannya. 노래로 계속해서 이어져. 여기가 좀 더 노래만 딱 정박에 들어가고 뒤에는 좀 더 타도 돼. 아, 네. 우리의 추억 여기서는 멈춰. 노래로 계속해서 이어져. As long as we keep singing, there's no end to our songs. Woo! 훈이 수고했어. Mantap. Udah, gokil. Segitu sudah. langsung balik. Oh. Disuruh balik gak lo? Balik. Kelarin dulu. Vlog. 네. Ya, 멜로디 좀 바뀌어가지고 녹음할 때 약간 어색했는데 예쁘게 잘 들어주세요. Oh, we like it. 형 We like it. 많이 사랑해주세요. 자, 끝. 청소년 아직 남았대요. Okay, 장섭이. Yay! Halo, man. Rambutnya. Ya, who cares anyway. 드디어 완전체 타이틀 녹음하고 Of the whole. Okay. 하늘을 날아갈 것 같네요. Tawanya klasik banget. 몇시인지 알아요, 여러분? 12시에 죽겠어요. Beneran kelar malam, ya? 녹음 Oke. 잘할 테니 기대 많이 하세요. 파이팅. Fighting. 안녕하세요. 주위에 타이틀곡 녹음입니다. 네. 저는 이창섭이고요. 네. 타이틀 녹음을 시작해 보겠습니다. 네. 요이 땅. 오케이 갈게요. 네. 화이팅. 화이팅 화이팅. 다 잘라갈게. 오케이. Oke, kita songin half. Berarti partnya banyak juga ya? Oh iya, diawali lagunya sama dia ya? Ya juga. Bukan final produk tuh. 그래. 여기서 이제 조금씩 네. 이제 띄워주면 돼. 어느새 흐려진 Gila, berarti kan si Hyunsiknya beneran like he knows every detail of the song gitu kan, dengan dia menyanyikan like this is what he wants, ya itulah yang harus diikutin sama member-membernya. Oke lah, oke. 이게 어느새 약간 이렇게 닫혀 있는데 어느새 열어줘. 오케이. 어느새 흐려진 수많은 날들이 문득 생각이 나죠. Perasa banget raw-nya. 오케이. 어느새 흐려진 수많은 날들이 문득 생각이 나죠. 오케이, 뒤에 할게. 여기 그래 그랬었지는 그 감정이 좀 중요해. 오케이. 진짜 회상하는 느낌이 있어. 오케이. Nah sih, itulah. Jadi memang ketika diarahin untuk part ini, apalagi ketika lo bukan yang bikin lagunya, jadi komposernya, mungkin yang pembuat lagunya itu akan bilang kalau kayak di part ini nih sebenarnya tuh tone-nya lebih enak seperti ini, feel-nya tuh seperti ini. Feel itulah yang sangat penting ketika, kembali lagi, ketika lo menyanyikan gitu. Karena kalau raw vokal lo udah nggak ada feel-nya gitu, dibandingkan dengan beda gitu. Makanya
keren banget lah. 오케이. 가이드 한번 들려줄게. 오케이. 아하. That's what he wants. 오케이. 그랬었지. 우리. 그래가 그랬었지. 그랬었지. 오케이. 우리 여기까지는 Gue pengen nyoba gitu, cuman nggak mungkin. Agak nggak mungkin, sorry. Ini kayak kegeser. 오케이. 그래서 약간 이런 느낌이야. 그래 자체가 뭔가 그랬었지. 오케이. 그랬었지. 우리. 좋아. 키파 한번 더 할게. 그랬었지. 우리가 좀 아까처럼 열린 이. 오케이. Detail banget ya memangnya ternyata. Seneng gak sih guys kalian nontonin kayak like kalian nonton sportnya kan kayak kalian bisa tahu nih prosesnya gitu. You know the process, you know what's apa ya? What's the important thing of the song, of the lyrics ketika kalian nonton ini, gitu kan? 더 들어볼게. Mochi. 좋은데 어때 형? 나도 좋아. Biar gak nambah kerjaan. 목이 터지도록 널 부를게. Oh itu akhir lagunya ya? 부를게. 널 부를게. 더 길게. 부를게. 아, 깨를 길게. 오케이. 계속 부를래. 목이 터지도록 널 부를게. 여기 비브라토 빼고. 네. 그냥 오케이. 던져줘. 네. 목이 터지도록 널 부를게. Alright. 불을부터 조금 더 셌으면 좋겠어. 불을부터 깨까지. Bahaya tuh part itu berarti ya, diulang-ulang terus gitu. 널 부를게. 된 거 같은데? Sukses sudah. Kamsahamnida. Thank you for providing us with a good song. 여러분, 끝났어요. 진짜 죽는 줄 알았습니다. Ya udah malam. 구구로 만나요. Sekian sesudah ya, kita beneran langsung pulang ya. 하나, 둘, 셋. Oh langsung sekian ya sendiri ya. 스트레이트 치겠습니다. Gimana? So recording was delayed the night before, oke. Oh, oke. Jadi nggak cuma sehari ya. Oke. 스트레이트 치겠습니다. 하나, 둘, 셋. Ya, 네, 오늘 my song. 제 노래 Beneran lagu yang dibikin gitu ya. 전에 디렉을 보다가 너무 오래 걸리고 체력적으로 안 될 것 같아서 오늘 녹음하게 됐어요. Singing the condition 체력적으로 could 안 be 될 것 challenging. 같아서 오늘 Ya, 녹음하게 됐어요. karena fokus lu jadi berubah banget dan apa ya? Feel lu berubah banget soalnya kayak dari fokus ngeditin vokal-vokalnya milih-milihin vokal secara awal-awal gitu. 목에 기름칠을 좀 하기 위해서 어제 촬영이 있었는데 먼지를 너무 많이 먹어서 Terus lu langsung bawa nyanyi itu langsung agak gimana gitu rasanya. 함께 들었었던 추억이 담긴 노래 같이 불렀었던 노래 멜로디 Gimana? 추억이 담긴 노래 Oke. 추억이 담긴 네. 함께 들었었던 추억이 담긴 노래 This is why you need 같이 like almost two producers, bukan komposer, 멜로디 producers gitu. 네. 힙하고 옆으로 들어줄게요. 함께 Yang nge-monitor lu nyanyi, nge-monitor raw vocal lu, nge-monitor semuanya di
ya produser itulah istilahnya, yang ngedetail apa ya, ngeliat detail-detailnya, ngasih tahu kayak how to improve this part gitu. Maksudnya butuh 2 nggak sih? Atau nggak butuh 2 tuh kalau lu bikin lagunya sendiri gitu. Jadi diri lu dan 1 orang lain. Kalau emang nih lagu produksinya orang lain tapi maksudnya buatan orang lain tapi lu yang nyanyiin sendiri gitu ya, mungkin bisa 1 doang produsernya. Rice Bowl ini kenapa sih? Ada apa dengan makanan sih? 불렀었던도 이게 더 나은 것 같아요. 네. 노래도 뭐 괜찮은 것 같은데. Yeah, know the process is like kita makin tahu gimana sih proses pembuatannya, gimana sih lagu ciptaan gimana sih lagu favorit kita diproduce gitu. Ada naik-naiknya itu loh yang gue agak-agak mikir gitu untuk nyanyiin. Karena di situ boynya tuh ada iya ada tambahan high-nya engkuang nggak sih di situ? Oh, soalnya part itu ada kayak gitunya kan ya. Nih, gue ada kursi baru jadi gini-gini ya, sorry guys. 저는 괜찮을 것 같은데. Kami juga satisfied dengan hasil akhirnya. Terima kasih sebentar. 그래서 메인 그리고 크로스까지 같이 나왔어요. Nice. Kenapa jadi lagu ini? 조금 넘어서 시작했는데 8시 Gokil. Kok lama kelarnya? 잘 나온 것 같습니다. Oh, mungkin kerjain yang lain juga kali ya. 안녕. Anjong. Cuman ya, berarti apa ini? Siapa sih? Ending fairy. Apa itu? Kurang tahu ini B2B apa gimana? Ini ada apa sih? Ada apa sih? Ini apa sih guys? 안으로 들어와. Bodoh. 다음 앨범 때 또 만나요. 안녕. 우리 Halo. 너무 사랑해요. Oke, itu dia The Song Recording Day. Wah, ini sangat luar biasa ya. I learned a lot from this one video gitu, recording day dari musisi profesional gitu, terutama grup gitu. So, ya, kalian belajar baik ya sih dengan adanya. Apa kalian cuma menikmati aja, kalian suka dengan konten-konten pembuatan lagu seperti ini, recording day gini. Ya, gimana sih perasaan kalian ketika kalian nontonin ini gitu? Karena ini ada 272.000 views gitu ya. So, I think at least one of you adalah salah satu penonton dari ini. So, gimana perasaan kalian setelah menonton videonya gitu? Apa yang kalian rasakan setelah tahu tentang proses pembuatan lagunya? Ketika dengerin lagunya lagi, gimana sebetulnya? Ketika kalian dengerin lagunya lagi setelah nonton video ini, gimana perasaan kalian gitu? Dan what do you think about the video? And apakah saya harus terus-terusan apakah saya harus melanjutkan ke recordingnya Blooming Day gitu ya, lagu yang saya suka? Gue nggak usah nanya, gue pasti akan bikin video. Aduh, ntar janji lagi, ntar nempatinnya jauh lagi. Yang pasti gue rencananya sih akan ngeriak ke recording day-nya dari Blooming Day gitu. Jadi ya kita tunggu aja waktu mainnya ya, tanggal mainnya. So this is I don't know video keberapa di RS di September, tapi that's it for today's video ini. Kelamaan nonton beginian nih. Thank you all so much for watching. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau kalian mau support saya secara nyata bisa melalui saweria.co/aresdonate gitu. Cek aja QR code-nya atau langsung ke linknya, ke URL-nya. So I thank you all so much for the support. Thank you untuk komen-komennya juga. Saya nggak tahu sih komen-komen kalian kemarin-kemarin gimana, cuman yang pasti I'll try my best to terus-terusan membuat konten B2B juga gitu ya. So show your support through comment, like, and subscribe gitu ya. Juga di share-share gitu ya. Dan kalian kalau nge-share jangan lupa untuk nge-tag saya guys di Twitter gitu ya. Ini ada di ujung situ kan.
tag Twitter saya supaya saya tahu nih ada yang nge-tag gitu, ada video saya tersebar gitu ya. So yeah, anyway, that's it for today's video. Thank you so much for watching. My name is Rifa Satrio and I will see you all in the next video. Bye bye.